अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दौर जदीद में जब साइंसी तरक्की बुलंदियों को छू रही है, साइंसदानों ने सफ़र के ज़राए को तेज़ करने के बजाय ऐसी जहत में तजुर्बात शुरू कर दिए हैं जिसको देख कर दिल दंग रह जाती है। नाजरीन, साइंसदानों का कहना है कि एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने के लिए ख्वाह कोई भी ज़रिया इस्तेमाल किया जाए, इन सब में एक नुक्स मुश्तरक है, और वो ये है कि हमें तबई तौर पर फासला ज़रूर तय करना पड़ता है जो चंद मिनट से लेकर कई घंटों मुहित हो सकता है। लेकिन अब साइंसदानों ने ऐसे ज़राए ईजाद कर तवज्जो मरकूज कर दी है जिसके तहत आपको एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक जाने के लिए कार, हवाई जहाज़, रॉकेट या किसी और सवारी की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस ज़मन में टेली कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन की खसूसियत के बाहमी इम्तजाज से एक नया निज़ाम टेलीपोर्टेशन वज़ा करने की मत में तजुर्बात किए जा रहे हैं। हमने इब्तदाई तौर पर फोटान पर तजुर्बात किए हैं जो कामयाबी से हमकिनार हुए। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान आमिर शाह और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज दुनिया। तो चलिए शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जिन्होंने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबीयीन बनाकर भेजा है। नाज़रीन, व्हाट इज़ टेलीपोर्टेशन? टेलीपोर्टेशन से मुराद किसी भी मादी चीज़ को एक मकाम से दूसरे मकाम पर इस तरह मुंतकिल करना है जिसके ज़रिए ये चीज़ पहले मकाम से गायब हो जाती है, दूसरे मकाम पर इसका ज़हूर होता है। टेलीपोर्टेशन के ज़रिए मुंतकिल की जाने वाली चीज़ की सही तरीन इल्मी मालूमात एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल की जाती है जहाँ ये यकजा होकर हूबहू वही चीज़ तशकील दे देती है जो रवानगी के मुकाम पर फना होती है। इस तरह सफ़र के दौरान फ़िज़ा और वक़्त दोनों ही आड़े नहीं आते। साइंसदानों का कहना है कि इंसानों को भी पलक झपकने तक किसी भी मुकाम पर मुंतकिल किया जा सकेगा, मसाफत ख्वाह 1 फुट से लेकर 1 मील तक की क्यों ना हो, मुसाफिर को कोई फासला तय करना नहीं पड़ेगा। नाजरीन, सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को एक इंग्लिश फिल्म सीरियल स्टार ट्रेक में आपने ज़रूर देखा होगा। इस मूवी में एक शख्स एक मशीन में खड़ा होकर गायब हो जाता है, बगैर किसी फासले तय किए हुए पलक झपक के साथ गायब हो जाता है और दूसरे मकाम पर हूबहू वैसा ही पहुंच जाता है जो शायद इससे लाखों या हजारों किलोमीटर दूर था। दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें एटॉमिक या सब एटॉमिक ज़रात की बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। क्वांटम फिजिक्स का एक मौजू को क्वांटम एंटेंगलमेंट कहलाता है जो ये नज़रिया पेश करता है कि अगर हम कोई भी 2 एटॉमिक पार्टिकल को एक दूसरे के करीब लाया जाए यहाँ तक कि वो क्वांटम प्रॉपर्टी एक जैसे बना ले, इस सूरत में अगर हम दोनों पार्टिकल को एक दूसरे से चाहे कितनी दूरी फासले पर क्यों न ले जाए, अगर कोई एक पार्टिकल में तब्दीली की गई तो बिल्कुल वही तब्दीली दूसरे पार्टिकल में खुद ब खुद वकूअ पज़ीर हो जाएगी, यानी दूर हो जाने पर भी क्वांटम प्रॉपर्टी बरकरार रहेगी। और कोई भी चीज़ जो एक पार्टिकल से दूर दूसरे पार्टिकल में भेजेंगे वो बगैर सफ़र तय करने के फ़ौरन पहुंच जाएंगे। दोस्तों, सुनने में तो ये नाकाबिल यकीन लगता है, लेकिन दोस्तों ये हकीकत है। इस नज़रिए पर टेलीपोर्टेशन की बुनियाद कायम है। नाजरीन, सितंबर 2012 में एक साइंटिस्ट एंड्रयू ज़ोलेंजर और इसकी तहकीकाती टीम ने फोटॉन पार्टिकल को टेनरी के एक आइसलैंड से 143 मील दूर एक जजीरे पर टेलीपोर्ट करके कामयाबी से भेजा। इस दौरान लेबॉर्ट्री में हाई टेक्नोलॉजी के जरिए 2 फोटॉन को जनरेट कर गया, जिनमें से एक फोटॉन को लेबॉर्ट्री में रखा गया और दूसरे फोटॉन को लेज़र के जरिए टेनरी के फाइनलैंड पर मुंतकिल कर दिया गया। यूं ही दोनों फोटॉन के दरमियान बिना किसी वक़्त के कामयाबी से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होने लगी। लिहाजा इस दौरान एक तीसरी फोटॉन को तजुर्बाती तौर पर पाम आइसलैंड से टेनरी आइसलैंड को भेजा गया, तो भी बिना किसी वक़्त के बासानी वहाँ टेलीपोर्ट किया गया। नाजरीन, इस कामयाब तजुर्बात से इंसान की जहन में यह सवाल उभरता है कि क्या इंसान भी ऐसे टेलीपोर्ट होगा। नाजरीन, अभी तो इस टेलीपोर्टेशन की शुरुआत है,
لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس ٹیکنالوجی کو بہتر بنانے سے یہ ممکن ہوگا۔ ہاں، اس میں وقت ضرور لگے گا، لیکن یہ بھی ایک ناممکن میں سے تھا کہ آپ ایک پارٹیکل کو کیسے ٹیلی پورٹ کر سکتے ہیں بغیر ٹائم کے اتنی جلدی جو سپیڈ آف لائٹ سے بھی تیز ہو۔ پیارے دوستو، کیا قرآن مجید میں ٹیلی پورٹیشن کا ذکر موجود ہے؟ جی ہاں دوستو، یہ جان کر یقیناً آپ حیران ہوں گے کہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے ہی سے اس کا ذکر موجود ہے، جسے انسان موجودہ جدید دور سے قبل صرف معاجزہ سمجھ کر صرف نظر کرتا رہا، مگر حقیقت میں یہ ٹیلی پورٹیشن کی ایک بہترین مثال تھی جس کو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کے ذریعے ظہور میں لایا تھا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہمیں سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے میں ملتا ہے کہ جب ملکہ سبا یعنی بلقیس کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ملکہ سبا یعنی بلقیس کا وہی تخت جس کے متعلق ہدہد نے کہا تھا کہ اس کی تخت بڑی عظیم الشان ہے، ملکہ کے پہنچنے سے قبل ہی اپنے پاس منگوا لے۔ چونکہ جن آپ کے تابع فرمان تھے اور وہ یہ کام کر سکتے تھے، اس لیے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ تبلیغ کے ساتھ ساتھ ملکہ کو کوئی ایسی نشانی بھی دکھائی دی جائے جس سے ملکہ پر پوری طرح واضح ہو جائے کہ وہ محض ایک دنیا دار فرمان روا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑی بڑی نعمتوں اور فضیلتوں سے بھی نوازا ہے اور اللہ کے نبی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے درباریوں سے پوچھا۔ ترجمہ: سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ متی ہو کر میرے پاس حاضر ہو؟ جنوں میں سے ایک قوی ہیکل نے عرض کیا، میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھے، میں اس کے طاقت رکھتا ہوں اور امانتدار بھی ہوں۔ لیکن جس شخص کے ساتھ کتاب کا علم تھا وہ بولا، میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ تو جو ہی سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں۔ پیارے دوستوں، اس ساری ویڈیو سے ہم یہ سبق حاصل کرتے ہیں کہ جدید سائنس کی بدولت ہم قرآن مجید میں بیان کردہ کئی ایسی باتوں اور واقعات کو ماضی کی بنسبت موجودہ دور میں زیادہ بہتر انداز میں سمجھنے کی پوزیشن میں گئے ہیں، اور ہر آن وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بے مثال حکمت و کاریگری اظہر من الشمس ہوتی جا رہی ہے۔ تو پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل ایکسپوز دنیا کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے، اور کمنٹ تو آپ کا حق بنتا ہے۔ ملتے ہیں کچھ نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔